नमस्कार सार बैद्यসকল राज्य सरकारी कर्मचारी और पेन्शनारসকলৰ স্বাৰ্থত राज्य सरकारे ग्रहण करिছে এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত जिटु सिद्धान्तक राज्य सरकारी कर्मचारी और पेन्शनारসকলে उष्म आदरणी जनाइছে। হয় सार बैद्यসকল এই পেপাৰখনতে আজিৰ এই সুখবৰটো আছে। প্ৰথমতে চাব কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ विद्यालय शिक्षा विभागक शिक्षक कर्मचारी पेन्शन प्रदानर क्षमता पेन्शन और राजहुआ अभियोग विभागर परिवर्ते विद्यालय शिक्षा विभागक प्रदान करा हुइसे शिक्षक कर्मचारी पेन्शन प्रदानर क्षमता। অসম सरकार केबिनेटे आज ग्रहण करा এই সিদ্ধান্তক आदरणी जनाइছে সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই। এটা বিবৃতি যোগে সংগঠনটোৰ मुख्य सभापति रंजित बरठाकुर और मुख्य सम्पादक उत्पल चक्रवर्तीये कय जे अखमर शिक्षक समाजर अवसरप्राप्त मृत शिक्षक कर्मचारीসকলৰ परियाल और तेखेतসকলে जाते अवसर बा मृत्युर पिছত परियालसह मर्यादा सहकारे जीवन निर्वाह करिब पारे लगते चिकित्सा और लड़ा छालीक समयमते उपयुक्त शिक्षा प्रदान करिब पारे तार बारे অসম सरकार सर्वोच्च नीति निर्धारणकारी केबिनेटे आज অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কাম কৰা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক পেন্সন প্ৰদানৰ ক্ষমতা পেন্সন আৰু ৰাজহুৱা অভিযোগ বিভাগৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগক প্ৰদান কৰাৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। গতিকে ছাৰবাইদেউসকল এয়া নিশ্চয় ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ, কিয়নো পূৰ্বতে राज्यर अवसरी शिक्षक कर्मचारीসকলক पेन्शन दिছিল पेन्शन और राजहुआ अभियोग विभागे, किन्तु आजिरे परा अर्थात बर्तमान समयत विद्यालय शिक्षा विभागक এই दायित्व प्रदान करिছে অসম सरकारे। गतिके सार बैद्यসকল लगर बंधुबर्गक এই ভিডিঅ'টো शेयर करी आजिर এই সুখবৰটো জনাই দিব और नतुनকৈ অহা सार बैद्यসকলে अनुग्रह करी आमार এই चेनेलটো सबस्क्राइब करी लব। धन्यवाद।